अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और दुआ भी यही कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। गर्मी का तो कोई हाल नहीं, इतनी शदीद गर्मी कि मैं वहाँ से पहले भी आता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आज मैं यहाँ पे तकरीबन 15-20 मिनट मैं बैठ के मैंने सांस लिया, तब जाके मैं वीडियो बनाने के काबिल रहा। बाकी वापस जाते हुए भी टेंशन होगी और बारिश का तो नामो निशान भी नहीं है। अगर अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखा दे वो अलग बात है, वरना अगर महकमा मौसमात के मुताबिक देखे, अगर वेदर वगैरह देखे तो उसमें तो बारिश का दूर दूर तक कोई सिस्टम नहीं है। जो इस महीने में मैंने देखा कोई बारिश महकमा मौसमात वाले नहीं दिखा रहे हैं। बाकी वो अल्लाह ताला की अपनी कुदरत है कि बारिश बरसाए या ना। बाकी अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे मुझे ज़रा थोड़ा सुकून मिला। ये आप देख सकते हैं साथ नहर जा रही है और ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं, जिस वजह से मुझे ज़रा बोलने का थोड़ा हौसला हुआ, हिम्मत हुई। वरना पहले तो मैंने कहा कि यहाँ तक आ तो गया हूँ, वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा क्योंकि बोला ही नहीं जाना है और प्यास भी बड़ी शदीद लगी, लेकिन पानी की बोतल भी बात बंदा साथ कहाँ तक लेके जाए। सूरत हाल ये चीज़ तो फिर भी बंदा बर्दाश्त कर लेता है, हिम्मत ताकत अल्लाह तबारक तआला दे देता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हालात देखें कि मुल्क की हालात क्या है, मुल्क की हालात आप लोगों के सामने हैं। जो सूरत हाल चल रही है 1% भी ऊपर नहीं गया, और हालांकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ से हमें नवाजा हुआ है, कुदरती वसाइल हर चीज़ से। इसके बावजूद भी हमारे ये हालात है कि हर बंदा परेशान है। और यहाँ पे ये भी मैं कहना चाहूँगा कि इन हालात में आ तो किसी से ये पूछे ही ना कि आपने कुर्बानी क्यों नहीं करनी, या आपने कुर्बानी क्यों नहीं की, या कुर्बानी कब कर रहे हैं। क्योंकि जो हालात के मुताबिक ऐसे बेशुमार लोग हैं जो पहले करते रहे, लेकिन अभी उनकी इस्तिताअत से बाहर है। लोग मैक्सिमम तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे लोग जो पहले करते रहे वो इस साल वो यही कहते हैं जिनसे भी वक़्त यार कि बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक दे। लेकिन इसमें हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, जो जिन लोगों को इस ताकत मिली है कुर्बानी करने की, तो हमने अपने इर्द गिर्द देखना है, जितने में हमसाए हैं, मोहल्ले वाले हैं, हमने उनका भी ख्याल रखना है। बंदा तो वैसे भी खाता रहता है पूरा साल ही, लेकिन अगर इसमें हम इनका ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ताला हमें उसके बदले पता नहीं क्या क्या अता करेंगे और हमारे क्या क्या परेशानियां दूर करेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने हमसायों का कुर्बानी में, अगर अल्लाह ताला ने आप लोगों को इस्ताअत दी, आप लोग कुर्बानी करते हैं, वो रखते हैं, माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग कुर्बानी करते हैं वो अपने इर्द गिर्द हमसायों का भी ख्याल रखते हैं, रिश्तेदारों का भी ख्याल रखते हैं। ये भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और दूसरी चीज़, ये चीज़ तो फिर भी साल में एक दफ़ा आती है, ये भी बर्दाश्त हो ही जाती है। लेकिन मैं अक्सर जो देखता हूँ अपने मोहल्ले में, इर्द गिर्द में, जो लोग बेचारे जिनकी 4-4 5-5 बेटियां हैं, उनके औलाद नहीं यानी बेटे नहीं हैं, वो अकेला ही बेचारा, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, और वही कमा के दे रहे हैं अपने बच्चियों को और बीवी को, वही खिला रहे हैं। रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की ज़ात है। वो सुबह कमाया शाम को खा लिया, सुबह कमाया शाम को खा लिया, और उनकी वो इस चीज़ की टेंशन है कि अपनी बेटियों को जहेज़ का सिस्टम कहाँ से, जहेज़ का सामान कहाँ से करके देंगे। हर बंदा परेशान है। आपको पता है जे हमारे इस्लामी जमहूरिया में बग़ैर जहेज़ की शादी नहीं होती, और ये इससे लोग बहुत कम ही मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हमें जहेज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लड़की एक जोड़े कपड़े में भी आती है तो हमें कबूल है, हमें किसी किस्म का शिकवा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम यही है कि जहेज़ का मुतालबा हम करते हैं। अपने में भी देखिए ये सिस्टम है, जितनी भी कोई भी चीज़ से नावाकिफ़ नहीं है कि जहेज़ वाली जो एक बीमारी है इसमें हर बंदा मुब्तला है। तो मैं ख़ुद इस चीज़ का यही कहूँगा कि यार जहेज़ लेने वाला, मेरा ख़्याल है जहेज़ का बंदा वही मुतालबा कर सकता है जो बंदा लूला लंगड़ा हो, जिसको पता हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, तो अपने ससुराल वालों के ही पैसों में ही मैं पलूँगा। अगर वो मुतालबा कर दे तो
وہ بات ذرا سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک بندہ ہے جس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہے, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے, اور میں خود کما بھی سکتا ہوں, اپنی اولاد کو بھی, اپنی بیوی بچوں کو سب کو کھلا سکتا ہوں, کو پال سکتا ہوں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ بندہ کبھی بھی جہیز کا مطالبہ کرے گا, اور نہ ہی وہ جہیز کے سہارے بیٹھا رہے گا. تو اس چیز کا مجھے سب سے زیادہ دکھ اور سب سے زیادہ ٹینشن مجھے اسی چیز کی ہوتی ہے کہ جن کی بیٹیاں 5-5 6 جوان بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ صرف جہیز کی چکر میں اپنی شادیاں, اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے پہ یعنی لیٹ ہو رہی ہیں. تو اس چیز کا بالکل آپ اس چیز کو بالکل اگنور کریں. گھر والے اگر آپ کی شادی کرواتے ہیں اور جہیز وغیرہ کا سسٹم آتا ہے, حالانکہ ہر فیملی میں آتا ہے, یہ نہیں کہ کسی میں, تو آپ یہ کہیں کہ لڑکی ایک جوڑے کپڑے میں بھی آتی ہے تو مجھے قبول ہے, میں خود اپنی بیوی کو پال سکتا ہوں, اپنے بچوں کو پرورش بھی کر سکتا ہوں, ان کو بھی پال سکتا ہوں, مجھے جہیز کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ایسی بات ہمارے منہ سے نکلے گی تو آپ خود سوچیں, اللہ تعالیٰ تو خوش ہوگا ہی, اور بے سبب اور بے شمار اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسی سہولیات مہیا کرے گا جس سے ہمارے وہ مسئلے مسائل اللہ تعالیٰ دور کریں گے. اور اس سے میں نے بے شمار واقعات سنے ہیں. میرے ساتھ 2 لڑکے تھے آفس میں, پرانی کمپنی میں ہمارے ساتھ جاب کرتے. آپ یقین کریں ان کا صبح شام رونا دھونا کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. حالانکہ ایک کی شادی ہوئی, اور اس لڑکے نے خود مجھے بتایا کہ جب سے میری شادی ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے, اور ابھی بھی ماشاءاللہ وہ اچھی جگہ پہ ہے, اور اچھی سیلری پہ ہے, اور اچھا ماشاءاللہ کما رہا ہے. اور ایک دوسرا لڑکا, اس کا بھی سیم یہی حال ہے. جب بھی میں ملتا اس سے یا ویسے کبھی گپ شپ لگانے کا موقع مل جاتا, تو وہ بھی یہی کہتا تھا کہ یار میں اتنی دور سے آیا ہوں, یہاں پہ مسافر پردیس ہوں, اور سیلری بھی میرے بالکل گزارا نہیں ہے. اتنے بھی یہاں پہ بھی اتنے اخراجات ہو جاتے ہیں, گھر والے کو بھی بیچنے ہوتے ہیں. لیکن اس کا بھی جب شادی ہوئی اس کے بعد میرے تقریباً چند مہینے بعد ہی میری ان سے بات ہوئی, کیونکہ وہ بعد میں چھوڑ گئے تھے. تو وہ بڑا خوش تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ یار آپ یقین کریں کہ جب سے میری شادی ہوئی میرے لیے تو اللہ کے رحمت کے دروازے کھل گئے, اور میرے لیے رزق کا سسٹم بے شمار ہو گیا. تو رزق کی ٹینشن بالکل نہیں لینی, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سہولیات مہیا کرے, اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور کرے. تو بندے نے تو خود ہی کرنا ہوتا ہے سارا کچھ, کیونکہ ہم نے کمایا بھی خود ہی ہے, اور اس کے اوپر ٹیکس بھی آپ کو پتہ, جو ابھی بجٹ میں انہوں نے ٹیکس کی بھرمار کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے. تو اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی رزق کی. دنیا میں کسی کی باپ کی میں طاقت ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے منہ سے نوالا چھین سکے, آپ کے رزق کو چھین سکے. رزق دینے والے ذات اللہ کی ذات ہے. آپ بس ایمان و پختہ بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ بے شمار دروازے کھول دیتا ہے. تو گرمی کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے اپنی ویڈیو کا اختتام انشاءاللہ ادھر کرتے ہیں, اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت, اور دعا میں بھی یاد رکھیے. اللہ حافظ.